Molto mangiate, ruolo me halla. Ya le boga, kana mangiate. Iwile, jaka ka ke tlhalositse ka gopela go lena ka re sa go metsi. Mme re tlo tswela pele ka moshomo wa ntate. Ke le go ntate e shwa magodimong. Letšatši le le kgethwa, letšatši le le kgethilwego, letšatši la Sabatha le kgetha ke yena ntate e shwa magodimong ka sebele. Leo Bajuda ba ilego ba le tšhentšha ka go rata business. Ba le tšea ba le tšhela ka rega matšatši ya business. Ba kgetha letšatši la Sontaga ba re dile ba tswane go rapele ka lona. E fela le ge go le jwalo, mohlala ga santla wa timelela. Modimo o ile a ba tshenola ka gore le kgono go lebelela calendar. E santse e tlhaloša gabotse gore letšatši la mathomo la beke ke Sontaga. Le go ka tsena ka klaseng ya grade R, wa botšiša bana ba grade R gore na mpaleng matšatši a beke o tlo ka ba thoma ka Sontaga. Go bontšha re letšatši la mathomo leo. Mme letšatši la bošupa e go letšatši la Sabatha lewe be le kgethetšwe gore re khutše ka lona. Bajuda batho ba lefase ba le tšhentšha ka go rata tšhalete. Ba le tšhela ka ga matšatši awe e le go matšatši a mmereko. Ba lebeletšwe gore ka Friday ga ge ba ebe go šaletse se sengwe morago, bokaone ba theogele ka letšatši la Sabatha leo lefase le le bitšago Saturday, gore ba kgone go feleletša mebereko. Le lekgono ka mola go Department of Labour ba amogetše lona leo letšatši la Sabatha gore ke letšatši le le normale. Bona mmereki ga bereka ka letšatši la Sabatha ga gona any special rate sa gore ka gore o šoma ka letšatši la Sabatha gora gore o swanetse gore a patelwe nyana rate ya go swana le ya overtime go batho ba le bangwe, unless ge a ka ya šoma di-extra hours ka na letšatši leo la Sabatha mohlomong go gona ka go tšago di-overtime. Mara e fela ge a ka theola ka nako ya ka mehla ya theolang ka yona mogare ga beke from 8 up until 4:30, aowa go keke go a ba le se sengwe sa go tlaleletša ka godimo. E tla no ba ga rate le normal rate go swana le mogare ga beke. Ke ka fao ke tlhalošago ke re letšatši le kgethwa le le kgethilego ke Modimo ka sebele le nyaditšwe ke lefase, le nyaditšwe ke setšhaba sa mathomo sa Bajuda. Mme ba jwala peo yeo ya ta le lekgono lefase le timetše. Ba tseba letšatši la bošupa e le la Sontaga, ba tseba letšatši le ba swanetse ba thumiše morena ka lona e le la Sontaga. Mola ditaba tša bona di tuthulana. La ke ga ke tlhaloša ke re go lebelela kalenda letšatši la mathomo la beke ke Sontaga. Yewe ke tshenollo yewe e leng gore Modimo o lekile gore šupa ka yona gore letšatši la bošupa ke la Sabatha, mme ge letšatši la mathomo ke la Sontaga. Le kgono bana ba ntate re ya go ithuta, re ya go ithuta bana ba ntate ka dithuto tša ntate e šwa magodimong tše di tšwago ka gare ga buka ye. Buka ye e tshwerego ditaba tše di ngwadilwego ke batlotswa ba Modimo, ba di ngwala godimo ga dithora. Di rile ge di tšwa godimo ga dithora tša transfera ka mo gare ga buka ye, le kgone di tšwa go Baebele. Dithora tše ga tša ngwadiwa ka legodimong, di ngwadilwe mo lefaseng lona re lego mo go lona. E fela e le ka taelo ya ntate e šwa magodimong. A laela batlotswa ba gagwe bawe a ile go a ba roma lefaseng ka di-sheet
mme a ba ile ge a laela baprofeta ba gagwe bao ba fetišitšwego ka nakong yewe morra Jesu a fihlilego ka lefase bjaka ge moprofeta Zakaria a e hlalošitše ka botlalo gona mola go Zakaria 13 verse 1 up to 6 gore o tla re ge sediba se thubogile ngwakong wa Tafeta yowe modimo e sa le go a mo tshepiša a diakeno le yena Tafeta kgoši ye bohlale kgoši ya lefase yeo e be ruile ke modimo ka sebele a re go tla re tšhogofatšo e bofago yona bana ba gago le meloko ya gago ka moka ga yona ba tla ba baetapele ba tla ba babuši ka dinako ka moka jwale ka gare ga taba ena ya ba ile ge e hlatselela taba yewe e tšweletšego ka sereto sa kgoši morena Jesu sa gore ke tau ya leloko la Juda jwale ke re go rile ge morena Jesu a fihla Zakaria a bolela a re mohlang wowe go tla thuboga sediba ngwakong wa Tafeta e le ge a be a bolela ka dika a hlaloša go tleng ga morena Jesu a re o tla re ga fihlile go ka se saba le baprofeta e tla ba ile go fetišwa baprofeta bona ke hlaloša ditaba tše di tšweletšago mo go Zakaria 13 verse 1 up to 6 a re yo a tlogo ba sa tšwelela a re ke nna moprofeta batswadi ba gago ba mokgatle ka baswika mme o tla re ge a ka kgona go escape ba go phologa matsogong ao o tla re ge a hlakana le batho mo mmileng ba mo strateng ba mmotšiša gore bothata go diregileng jwale ka dikgobalo tše jwale ka tše jwaka ge e le motho wa maaka o tla tšwela pele ka go hlaloša maaka a re ke be ke le mo ntlong ya baagišane mme ra wela ke ntlo ke fa go kgotse go dikgobalo tše bjalo ka ntle le go tlhokagana kgatlane go bana ba ditateng go tlhogomola morajo sa a bang teng ga re sa tlo bolela ka baprofeta mme re tla bolela ka batho e le go ba tlotswa re tla bolela ka motho yowe e le go motlotswa go ba mokgethwa mme mokgethwa ga go hlaloše gore ga a bone tše di tlago mme mokgethwa ga go hlaloše gore ga a bone ditaba e fela ga se moprofeta ke motlotswa ke mokgethwa le operation ya gagwe ga se yona ya baprofeta e fela seetša seo se tsamago le yena with the consultation le ntatleišwa magodimong o kgona go hwetša tše tšohle ka moka ditaba tše di sa tlago le tše di phethagetšego kua morago le tše di phethagalang ka hlakoreng lela di le kgole le yena ke ka fawe le nna moemedi advocate in Holy Spirit ntate Masedi modimo a kgonang go nšupetša a re tsamaya lapeng le so go na le bothata bona motho yo so lapeng lewe goba ntate wa moo goba mme wa moo ba ngwana wa moo o mo bothateng jo jwalo bona di nyakile go swana they are too similar le boprofeta e fela ga se boprofeta le go morena Jesu yo go le jwalo bona bafarasei ba rile ge ba bona mosadi wa sefebe mosadi wa sekhebereshe a kotame dinaong tša ntate morena Jesu kgoši ya ba ile ge a ikopela tshwarelo bona mašabašaba awe a go ba tsamaya a šetse morena Jesu morago
mo mora Jesu a bego a laleditšwe lapeng la mofarasei wa sekgora gore a yo ja dijo le bona. Mme mosadi yo wa sekhebereshe wa sefero wa seotswa, mosadi yo a bego a tšola a tšea meriri a phumula maoto a morena Jesu, a phumula megogo yeo e bego e rothela matsogong a morena Jesu. Mme ge morena Jesu a tsebiša mofaraseo yo a lego a metšetše, a re yo wa mmona yo pele go ntate a ka ba wa mogau go feta wena o mmemileng o tla go ja dijo le wena gobane o ipolela melato ya gago. Bona mašabašaba ba le go kgausi le boe ba sebana ba bolela ba seba morena Jesu ba re na yo yena gantši ke moprofeta wa mohuta mang wa go se kgone go bona gore motho yo a mmatlametšego yo ga a swanela ke gore a mmatlamele gobane o šilafetše ke sekheberetše ke sefebe ke seotswa ke motho wa go jola. Ga a swanela gore a mmatlamele e fela ya ba ile ge ba bolela polelo e ba sa e tsebe gobane pele go morena Jesu le pele go ntate wa gagwe ntate wa morena Jesu go wa mogau yo a kgonang go kotama a kopa tshwarelo. Ke ka fao le nna ka dinako ka moka ke dutšeng go eletša ke re go o dirile molato e fela o sa o tsebe gore o dirile molato goba o sa tlhokomele gore o dia molato. Ge o ka potama wa kgopela go ntatešo wa magodimong o tla go tshwarela gobane wena e tla ba le ge bo sa tsebe gore o dia molato. E fela go ka dira molato intentionally go tseba gore o dira molato le ge o ka potama wa kgopela tshwarelo le motho ke wa tshwarela go fitlhela sebakeng se o tla go potama pele ga motlotswa wa modimo mme wa ipolela melato ya gago jwaka mosadi wa mofaraseng yowe a ile go a potama pele ga morena Jesu a ipolela melato ya gago. Ke gona fawe o tlo go tshwarelwa. Yes, of course, there is still a need gore o potame pele go motlotswa o ipolela melato ya gago gobane motlotswa yo ke ena a linkago le modimo directly. Jo bo tlhatse bo kgwetšagala go Johana 16 mona e tsamaya le yona go verse 1 up to 19. Ke mowe morena Jesu a tlhalošitšego gore le ge a tsamaile o tla re direla favor a kgopela motlotswa pele ga ntate wa gwe magodimong. Motlotswa yowe a tlogo tla a representa yena morena Jesu a tšwela pele ka mošomo wa morena Jesu mme a tlo re ruta a tšwela pele ka dithuto tšeo a ba tšwela pele a ba re ruta le tšeo morena Jesu a seng go a ruta lefase. Bona morena Jesu a šupetša gabotse a re ke sa na le tše dintšhi tše ke swantšwe go lefa tšona e fela ga bjalo nka seke ka lefa tšona goba di tla limela e fela go tla re yo a tlago ke yena a tlogo tšwela pele ka tšona mme o tla fetša a luta le se e le go sebe a le luta le toko le katlolo. Ditaba tšeo thome go di bolela mola go Johana 14 verse 26 a tšwela pele a di bolela mo go Johana 16 verse 1 up to 19. Ke mowe le kgono re tlo go swanela ke go dumela le go tseba gore morena Jesu o laetše mme yo re tshwanela ke gore re tšwele pele le yena ke moemedi yo a tlhalošitšeng gore o tla ba teng go ya go sa feleng ene go ya go teng go sa felego ba sa tlhaloše gore motho yo a ke a hlokofala motho yo a ka se fete lefaseng. Bona lefaseng go feta nama
yeo e lebeletšego yeo wena ka mahlo o tla go e bitša motho gantši motho e le yo a lego ka gare ka frame ye. Bona ngwana ntate moemedi o pakile ke morena Jesu gore ke a go le kopela yena go ntate Ešo magodimo a re mme o tla re ge a fihlile o tla tswela pele ka mosebetsi ona wa ka a ba le rutang tše ke senge ka ruta tšona nnete go jalo le yena morena Jesu ka nako a fihla o rutile Baiseraele a ruta bajuta ka tšeo e leng gore Moshe a senke a ba ruta tšona. Bona morena Jesu o hlatlagane le Moshe o rile go tloga ga Moshe morena Jesu a tsena jwale ya ba e le ge a tswelela a approacha ditaba ka mokgwa wa gagwe. Ya dumela gore go na le bao ba sa akanetšago gore morena Jesu o laetše. Ya dumela gore go sa na le bao e leng gore ba sa nagana gore morena Jesu e be go le moprofeta ba swana le bone ba Farisei ba ba latlhegile ba nagana gore morena Jesu e go le moprofeta. E be le ge bona ba ba bolediša ke gore ba ntse ba tswa ba tseba bo moprofeta Johana bo Zakaria bo Samuele le ba bangwe. Gantši ka ka ge ke tlhaloša Zakaria 13 verse 1 up to 6 o tlhaloša ga botse moprofeta Zakaria gore seprofeta se fedile ka nako ya go morena Jesu. Mme ka gare ga taba ye ka morago ga morena Jesu a re go tla tla moemedi wa moya o mokgethwa yo a tlo go tswela pele le lena go ya go sa feleng. Taba ena ya moemedi wa moya o mokgethwa e tla tswa ya tsena moga re tla ba lena go ya go sa feleng go ira gore e tlo tswa mo ge nama e lapa ya tswa ya ka moo ge lapa nama ya tswa ya ka kwa jwale ntho ena ga se ntho e ntshwa ga se e thomilego fela go paka ke morena Jesu e sa le thoma mathomone ka ena Enoshi morwa wa Seth morwa wa Adama. Yena Enoshi yo e bile go motlotlo wa mathomo lefase mona wa modimo morwa wa modimo wa mathomo yo a mo romile go lefaseng go tla go ruta lefase ka dithuto tša gagwe. Ntho ena e tsamaile ya rarela ya ba lebele ya tsamaya ba tšama ba polelana go tla go fitlha le lekgono ge ke tlhaloša bjalo ke re ntho ena e mo go nna ntho ena ya sepela le mo go nna e tla feta e fela mo morena Jesu a fitlhileng gona mo Moshe a fitlhileng gona mo Samuele a fitlhileng gona mo Abraham a fitlhileng gona mo Isaac a fitlhileng gona mo Jacob a fitlhileng gona mo Aaron a fitlhileng gona mo Joshua a fitlhileng gona mo bana ba modimo ba tswa ba modimo ba fitlhileng gona ka go fapana ga bona go Paulo le ba bangwe ka moka ke mo go fitlhilego leoto la modimo gobane ba representa modimo e fela le ge e le yena morena Jesu ka bo yena a senke a dumela gore yena ke yena modimo e fela o te tshwantšhitše le modimo le ge e le gore yena a senke a dumela gore ke yena modimo gobane ba tseba gore ga se yena modimo mara o te swantšhitše le modimo o rile ge baruti ba gago ba mmotšiša ba re ge re wa tsamaya o re laela o re o boela go ntate nna ntate wa gago ke mang o ramang o kwa e be ba timetše le bone ba motšea gore ke yena modimo jale wa ba laela o re ke boela go ntate wa gago le go mang le go modimo e ba timetše ba swana le wena ba e tšea baruti ba morena Jesu ba timetše ba swana le wena ba e tšea gore morena Jesu ke modimo ba lebetše gore morena Jesu o kry-ile ministry wa gago mo thabeng mo malobanyana mo thabeng bona yo mongwe wa go sekwe gabotse o re no advocate ke antichrist ga go le taba tša bo antichrist mo re le ka go phošolola gore o tlo kgone go tshwara ditaba tše gabotse tše ke re morena Jesu o laetše a re ke a tsamaya go boela go ntate barutiwa ba gago ba botšiša ba re nako e re boela go ntate o ramang a re bona ka ge morena Jesu a ba kwana le go bolela ka dika a swana le nna
a re bona ge bona nna o bona ntate wa ka go bane ntate wa ka o mo go nna le nna ke kwa go ntate wa ka bula ditsebe ngwana ntate o tlo ditaba tsena e be ile ge a le ka go ba bontsha gore yena o representa ntate e le go ntate wa ka wa mo godimo le go ntate wa ka wa mo godimo e be a le ka go ba tlhalosetsa gore ga a represente malopo ga a represente Satan o representa ntate wa ka wa mo godimo yo a mo rumile go lefaseng gore a tla le rute dithuto tse jwa ka ge taba e ke tlhalose gore ya mmona ke lebele thomile ka mang ka Enosh bona ge re tswa re ya kwa go Joana 13 re ya tswa re ya kwa go Joana 13 o bule ditsebe ngwana ntate o nkwa ga botse mo go Joana 13 verse 16 Joana 13 verse 16 bona morejo so a bia ditaba ga botse molaleng are a gona morumiwa yo a fetsago yo a morumileng e be le ge a le ka go tlhalosha lena le timetšego go ba bona baruti bao ba morejo so ba timetše ba itša gore morejo so ke modimo a le ka go tlhalošetša gore ba tsebe gore yena ga a fete yo a morumileng ga a fete modimo gobane yena ke morumiwa bona ke re lebelele mo go Joana 13 verse 16 Joana 13 verse 16 bona a e bušeletša gape mo go Joana 13 verse 20 Joana 13 verse 20 a e bušeletša a re gomme ke a le botša ge le ka nyatša yo nna ke morumilego e tla ba e le ge le nyatša nna le nyatša le ntate Ešwa magodimo yo a morumilego ke mang ke moemedi ke advocate in Holy Spirit ke motlotswa ke mang ke comforter yo a le tshepišego yena a re o tla tla a ba le lena go ya go sa feleng bona e tla ka di-shift taba ena e tla ka di-shift re tswa mpeng ka e tee e fela re fapana ka maina e fela ga se taba e makatšago taba ena le wena ka kwa lapeng la batswadi ba gago ge ba wa bele go le noši le bele go lena ba babedi ba barago le fapana ka maina e fela le tswa mpeng ka e tee you are from one family mara le fapana ka maina la le gore le kgone o makala gore le kgone o makala bona ntate bula ditsebe tša gago dumela fela se ko tlhalosetsang sona nna ke mo ka go tšwetša mošomo wa morena Jesu pele yo ke mo ka go tšwetša mošomo wa morena Jesu pele yo a ile go a le tshepiša re ke tla fitlha go ntate ka le kgopelela moemedi moya o mokgethwa advocate in Holy Spirit moya o mokgethwa ga o dule mo lefaufaune gobane dipasta tše dingwe di re no ge be a bolela bjale ba ra gore moya o mokgethwa o tla tsena go ngwana modimo e molemo ga go jwalo o mo thetše ga a le kwa go Joana 16 ke lebetse gore ke verse mang Joana 16 verse 1 o e lebelela gana molao ba le verse 1 up to 19 go na le maetlhalošitšeng ga botse a re yo a tlago ke yena ke go tšwela pele ka mosebetsi bona wa ka a re ke sana le tšedišitše ke di rwelego e fela nka se le fe tšona ga jwalo di tla le imela e fela ya tlago o tla tšwela pele ka tšona ke ge a be a bolela ka ntate Masete le ba bangwe ba tlile go pele ga ntate Masete le ba ba sa tlo go tla ka morago ga ntate Masete fela taba e ga se ya mang le mang ke ya ba kgetšetsweng yona na wena ntate Masete gore o kgetšetšwe yona o e bone jwang o ka e confirma jwang ke seo se tlago ka mogopolong wa gago bona etela YouTube and then le ka mo Twitter o tsene mo go Enosh Global Holiness Church and then o lebelle testimony ya ka ke yo tlo go hlalosetša ka botlalo gore ministry ruo wa Enosh Global Holiness se thomile neng bona ngwana ntate nke ka tsena ka gare ga ona ka go hlaloša ke ya pele gore tle re save nako go gore wena ndirele favor o tsene ka mowe
o tlo kgone go kwishisha gore ministry o thomile kae. Bona ka gare ka testimony ya ka e tloga ena le title ga botse re the first testimony book of Ntate Masedi. Ke mo ke apere go t-shirt e white ya long sleeves. And then yewe e gatisitsego seswantšho sa mafotwana a hlamile a le ka ga sehlaga a bontšha gore a nyaka go amogela dijo go tswa go mma go bona. Ka pele ga ona a na le di-shelter tše tharo tšela tša maswatsi tšela tša ge ba elwa ba tšhireletša ka tšona. Gomme yewe ke e bone life yona ntho e la bona go e gatisitsemo ke e bone life go le bošego ke tsogile ke ya go nwa metsi ke hlapa ke nwa metsi mo hand wash basin mo main bedroom ka e bona e le ka mogare ga hand wash basin e tletse e le jwalo for some second ya ba itimelela. Ngwana ntate re ke se ka go fa taba tše ke ya ka bua ka gore re swanela ko re tle re tsebe gore na le kgone re tshwereng ka mo ke re tsena ka gare ga YouTube ba ka ga Twitter o nyakele Enosh Global Wellness Church o nyake testimony ye ke mo o tlo go kgwetša ditaba tše ka botlalo. Jwale o tsamaye mola go Johana 13 verse 31 to 32 ke mo Morena Jesu a feleletšago ka taba ya go laela. Sebakeng sena ga re sa ile go bolela ka Morena Jesu, re ile go bolela ka moemedi. Sebakeng sena ga re sa ile go bolela ka Morena Jesu, o swana le ge Morena Jesu a ile a hlaloša a rile ke a tsamaya ka molomo wa gago. Bona batho ba bangwe ba dipasta ba le timetša gore ba se ke batla ba le timetša tsena mo go Matthew 6 verse 1 up to 8 o tsebe gore Morena Jesu o re tsela ke efe ya go rapela procedure ke efe protocol ke efe ke mo o tlo go kgwetša ditaba tše ka botlalo. Bona mtshwara le bjale ngwana ntate mtshwara le bjale ke ya boa ema gona mo bitso la ntate mo re megala. Amen.